स्वाधीनता परे प्रत्येक गाँव में ग्राम पंचायत गठन करने थिला महात्मा गांधी परिकल्पना। 1959 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख दिन राजस्थान नागाउर ठारे भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज व्यवस्थार उद्घाटन कले। देश में ग्रामांचल सर्वांगीन उन्नति 1961 मसीह ओडिशा रे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रचलन करा जायतिला। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कहिले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को बुझाए। पंचायत राज व्यवस्थार क्रम विकास पाई 1961 मसीहा जानुआरी मास 26 तारिख ठारू ओडिशा रे त्रिस्तरीय पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कार्यकारी होइथिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त बिजू पट्टनायक कहिथिले त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था एक महत्व उद्यम। यह राज्य दारिद्र्य, निरक्षरता और रोग दूर करिवारे सहायक हेबो। 1997 मसीहा 73तम सांविधानिक संशोधन आईन अनुसार ओडिशा रे प्रथम थर पाई पंचायत निर्वाचन करागला। तीनोटी स्तर यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मध्यरु पंचायत समिति को मुख्य कार्यकारी स्तर भाव में ग्रहण करा जायतिला। एहा छडा जिला परिषद को समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी संस्था भाव में रखागला। बुझिला ना नहीं? गाँव रे थिबा ग्राम पंचायत को सेमानकर निज दायित्व तुलाइबा सहित टिकस और अणटिकस आदाय करिवार क्षमता मध्य दियागला। 1968 मसीह जिला परिषद को अदरकारी स्तर रूपे उच्छेद करागला। यह सहित पंचायत समितिर कार्य परिसर को संकुचित करी विभिन्न विभाग मानकू अलग अलग भाव में कार्य करिबा पाए व्यवस्था करागला। बुझिला? प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति और प्राथमिक शिक्षानुष्ठान परिदर्शन दायित्व शिक्षा विभाग निज हाथ को नेले। आ कृषि को पंचायत समिति अलगा करी कृषि विभाग अधीन रे स्वतंत्र भाव में कार्यकारी कराइले। 1961 मसीहा पर ठारू तुमे देखुवा सूची अनुसार ओडिशा रे ग्राम पंचायत गुड़िकर विकास करा जायछि। ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964 धारा 3 अनुसार एक बा एकाधिक ग्राम को नहीं गोटे ग्राम पंचायत गठन करा जाई थाए, जहार लोक संख्या 2000 रु कम और 10,000 रु अधिक हेबो नाही। केवल अनुसूचित अंचल माने आदिवासी बहुल अंचल रे 2000 रु 5000 लोकों को नहीं पंचायत गठन करा जाई परिबो। एई नियम अनुसार गोटे ग्राम पंचायत मध्य जेते राजस्व ग्राम थाए से सबुर समाहार को ग्राम कहा। ग्राम पंचायत मध्य थिबा सबु गाँव भोटर मानकर समाहार को ग्राम शासन कहा जाए। ग्राम पंचायत होउची ग्राम शासनर कार्यनिर्वाही कर्तृपक्ष। वर्तमान ओडिशार 30 टी जिल्ला रे 314 पंचायत समिति एवं 6234 टी ग्राम पंचायत रही। हाँ, ग्राम पंचायत गठन रे वार्ड संख्या 11 रु कम और 25 रु अधिक हेबो नाही। प्रति वार्ड रु जणे जणे वार्ड सभ्य बा मेंबर सीधा सड़क लोकमानक द्वारा निर्वाचित हेबे। प्रति पंचायत रे जणे सरपंच सीधा सड़क लोकमानक द्वारा निर्वाचित हेबे। निर्वाचित समस्त वार्ड सभ्य नायब सरपंच और सरपंच को नहीं पंचायत गठित हुए। या छड़ा प्रति पंचायत रे जणे पंचायत सेक्रेटरी और कार्यनिर्वाही अधिकारी VLW बा VAW नियुक्ति पाइथांती। सरपंच संपूर्ण दायित्व रे पंचायत कार्य परिचालना करा जाय थाए। आवश्यक मन कले सरकार नूतन ग्राम पंचायत गठन बा अवस्थित ग्राम पंचायत पुनर्गठन मध्य करि परिबे। विधानसभा पाई प्रस्तुति भोटर तालिका रे स्थान पाइथिबा भोटर माने ग्राम पंचायत भोटर तालिका अर्थात वार्ड भोटर तालिका मध्य रे स्थान पाइबे। ग्राम पंचायत प्रथम बैठक ठारू 5 वर्ष पर्यंत ग्राम पंचायत कार्यकाल हिसाब करा जाए। पंचायत कार्यकाल को कमे दबा पाई
बा कार्यकाल सरिबा पूर्वरु भांगी देवा पई कौनसी नियम संशोधन करा जाई पारिबो नाही। पंचायतर कार्यकाल पूरीबा तारीखरु 6 मास मध्यरे सानी निर्वाचन हेबो। कार्यकाल पूरीबा पूर्वरु कौनसी पंचायत को भांगी दिया जाई निर्वाचन करा जाइथिले निर्वाचित पंचायतटी भांगिथिबा पंचायतर अवशिष्ट कार्यकाल पर्यंत ही क्षमता रही पारिबो। पंचायतर सदस्य होइतिले बा सदस्य हवा पई प्रार्थी होइतिले जणे व्यक्ति को अयोग्य घोषणा करा जाई पारिबो जदि से राज्यर कौनसी नियमर खिलाफ करिथिबो बा निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन करथिबो। किंतु 25 वर्षरु कम बयस बोली दर्शाई काहाकू अयोग्य घोषणा करा जाई पारिबो नाही जदि से 25 वर्ष बयस पूर्ण करि सारी थिबे। कौनसी सदस्य अयोग्य विवेचनार कथा उठिले ताहा राज्यर नियम अनुसार उपयुक्त कर्तृपक्ष विचाराधीन हेबो। एथिसह ग्राम पंचायत रे पंचायत समितिर सदस्य पंचायत समिति रे संपृक्त विधानसभा सदस्य लोकसभा सदस्य सरपंच और जिला परिषद रे समितिर अध्यक्ष अध्यक्षा विधायक और सांसद माने बसिबार प्रावधान रही। 1997 रु 2002 मसीहा 5 वर्ष पंचायत राज व्यवस्था सफलतार सहित काम हासिल कला परे ओडिशा रे द्वितीय थर पाई पंचायत निर्वाचन करागला। अब ये चिट्ठी विषय कौन करवा सरपंच बाबू सहित देखाइथिले कि ना मोर आ देखाला केतबेले चलन तांग घर को जिबे। औ आसन ताकरी घरु गले जहा गोटे फाइनल करवा। गोटा भले प्याइट कोन जा हमर से युवक संगे मंगुआ भरत सतुरा एमन सब कहबू बाबू कहतंती पंचायत ऑफिस में संध्या बेला देखा दे आगे कोन जा। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे कि भाग्य सकाळु सकाळु बीएडब्ल्यू महाशय संपादक महाशय आउ नायब सरपंच मैडम बसंत 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 मैडम निज घर आपनकर ना। सर कथा कोन कि आगे ये आम पंचायत रे ए आसंता 5 वर्ष भीतर कौन कौन सब उन्नतिमूलक कार्यक्रम हम से संबंधी सरकार तरफ गोटे चिट्ठी आसला। चिट्ठी आसीगला ताले मु आपन कहू नथली बीडीओ बाबू संगे मोर ब्लॉक रे देखाइतला से चिट्ठी बाबद रे कथावार्ता होतले। जो जो समस्या आपन को नजर रे आगो करिया कथा आपन कहले आमे से काम आगो करी पढ़ले पढ़ले कौन लिखा है पंचायत बैठक रे आमे ए विषय रे गोटे निष्पत्ति नबा। सर पढ़ुछ प्रथम है सर कृषि और कृषि संप्रसारण भू उन्नयन भू संस्कार चकबंदी और मूर्तिका संरक्षण को कार्यकारी करबा। तापर होची क्षुद्र जलसेचन जल जोगाण और अववाहिकार उन्नयन। तापर होची पशुपालन और माछ चाष। हाँ हाँ माछ चाष आज्ञा मु आम गाँव युवक संघ पिला मानकु सब कहि देछि। हाँ मंगुआ चगला भरत एमान सब रेडी हेगिर अछंती। आज्ञा आम पंचायत स्तर जेतति गड़िया अछि हाँ 4 जण लोक लगै देले मासक भीतर सब सफा आइ जिवो। सेठु आमे माछ चाष तो आरंभ करिया। तापर होची पानीय जल। तापर होची रास्ता नाଳ पोल घाट जलपथ और गमनागमन अन्यान्य उपाय। आ गोटे पॉइंट होची दारिद्र्य दूरीकरण योजना प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा। तापर होची डाक्तरखाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं डिस्पेंसरी समस्त अन्यान्य स्वास्थ्य स्वास्थ्यता रहिछि कोन आज्ञा। ठीक अछि। तापर होची परिवार कल्याण। बाकी है साधारण बंटन व्यवस्था सामूहिक संपत्तिर रक्षणाबेक्षण एपरि अनेक योजना अच्छी। मु भाबुची आपण माने बोधुए मो संगे एकमत हेबे ये तो सब हला नुआ योजना आम पंचायत रे जहाँ जहाँ सब आगुरु अच्छी तार केमिति भल भाबे से गुडे रक्षणाबेक्षण आइ परिबो सेति प्रति यत्नवान हेबा दरकार। आ ये सब पई तो प्रचुर अर्थर आवश्यकता अछि ना। मु भाबुची गोटे सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करिकरी सरकार को जणै देले हमको अनुदान निश्चित भाबे मिलि जिवो। कौन कहते निश्चित मिल जाए आज्ञा एथि आमको एकजुट होगा पड़ो संगठित एक उद्यम करा पड़ो चेष्टा करा पड़ो ना कौन कहते मैडम। आज्ञा गाँ रास्ता पानीय जल आ परिमल व्यवस्था उपरे स्वतंत्र पदक्षेप होची। निश्चय निश्चय ये जनसाधारण मौलिक आवश्यकता निहाती दृष्टि देवा दरकार या तो। हाँ आलोचना पर्यालोचना को आखि आगे रखी गाँ लोकों सहित आलोचना एवं महिला स्वयं सहायक दल सहित कथबार्ता करी परिमल व्यवस्था को घरे घरे परिचित कराइबा एवं क्षुद्र कुटीर शिल्प माध्यम स्त्री लोक मानक रोजगारक्षम कराइबा विद्यालय डाक्तरखाना रास्ता घाट पोखरी एवं परिवार कल्याण सहित वैषयिक प्रशिक्षण और वृत्तिगत शिक्षा एवं महिला और शिशु मानकर विकास किपरि हबो सेथिपाई सरपंच पंचायतवासी सहायतार उक्त कार्यक्रम गुड़ी
ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ମ ତୁ କଥା ବେଶୀ ବୁଝାନି ବେଶୀ ହେଲା ବୁଝେଇଲା ମତେ ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତୁ ଦେଖି କହିଲୁ ଆମର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ମତେ କହିଲୁ କାଇଁ ତୁ କହୁନୁ ତୁ କହୁନୁ ତୁ କହ ତୁ ତ ଏଇନା କହୁଥିଲୁ ପାହାଡ ପାଡି ଫୋପାଡି ଦବା ତୁ କହୁନୁ 1993 ମସିହା ଆରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କଣ ହଟ୍ଟଗୋଳ କଣ ଆରେ ବୟସ ଅଛି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ଉକିରେ ଆଜି ପରା ଗାଁ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବା କଥା ଏଠି ସମସ୍ତେ ତ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ 4 ଜଣ ଆସିଲେ ଯିବୁ ଆଉ ଏଠି କଣ ଏମିତି କଣ ପାଟିତୁଲ କାଇଁ ହଉଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆମର ଯୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ଆପଣ ତ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ କକେଇ ବୁଝେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଷୟ ତମକୁ ବୁଝେଇବି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ବାଜି ମରାମରି ହେଇଯାଇ ତ ଟିକେ ଖାଲି ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉ 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 ଖାଲି ସମୟ করে କହିଦଉଛି ମୁଁ ସେପଟେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତମେ ସେ ଜୀବନ କେତେ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବାକୁ? ହଉ ହଉ ଶୁଣ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସେମିତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ବୁଝିଲୁ ତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ବା ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇଭଳି ଆଉ ଜାଣିନ ସବୁ କଣ ଜାଣିଛ ତ? ଆଚ୍ଛା କକେଇ ହଁ। ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ବାଜି ପଡିଥିଲା ମ ହଁ, କଣ? ଏ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା? 1991 ତୁ କେତେ କହୁଥିଲୁ 1993 ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବଢେଇ କହିଲେ ଶୁଣ 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 ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କଲେକ୍ଟର ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲା। ଆଉ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା PDDRD। ଯେମିତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ହେଲେ BDO ହେଲା। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେଖ ହେଲା ଯଦି ଉପର ଆଡୁ ଆମେ ଆସିବା ଆଗ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାପରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ତାପରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଠିକ ତଳ ଆଡୁ ଯଦି ଯିବା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରନି ଏବେ ଯାଇ ଗାଁ ପୋଖରୀ ସଫା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏ ପିଲେ ସେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଲାଗି ପଡ ଲାଗି ପଡ ମୁଁ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଶୁଣିବି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଥିବ। चलो 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 ए चलो ଗ୍ରାମସଭା ଏହା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଗ୍ରାମ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମସଭାଠାରୁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ ସଂଶୋଧିତ ବଜେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ଖଜଣା ଓ ଫିସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଞ୍ଜୁରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁମୋଦନ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛ ଏ ଚାଟା ଟିକେ ନେଇକିରି ଆସ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯିବି। ନଉଛି ନିଅ ହୟ ଆମ ହଳିଆ ବନାଜନା ଘୁଣ୍ଟ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱାନାସ୍ତି ଆମ ଘରେ ପାଇଟି କରି ଯାହା ପାଇଲା ଖାଇଲା କାମ ନାହିଁ ତ ପେଟକୁ ଦାନା ବି ନାହିଁ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନ ସେ କେମିତି ଚଳିବ? ଆଜ୍ଞା ତମେ କଣ ଏମିତିଆ କଥା କହିଲନି ଏ ଲୋକ କୁଆକୁଇ ହଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଲିସ ସଭାକୁ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ କଣ ଜାଣିଲ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ସଭାରେ ପଡେ ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ପଡିକିରି ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ। ଏ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପୋଲିସ ସଭା ହବ ସେଇଠି ଆସ କହିବ ଆସ। ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ ମୋର କେ ଏତେ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବ ଯେ କଣ କହିଲ
ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। ହଉ ସରପଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ତମ ତୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥା, ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ଭାବିବେ? ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲାଣି। ତମେ ଜାଣିଛ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ମାନେ ଭାଗ ନେବା ପରେ କେତେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ହେଇପାରୁଛି? ହଁ, ସେଦିନ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ବି ଏକଥା କହୁଥିଲେ। କିହ ତମ ଭଳିଆ ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରାୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ, ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସଭା ସମିତିରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି। ତମକୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଜ ମାଡୁଛି କଣ? ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ଏଥର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ତମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି କରେଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗେ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ଆମ ହଳିଆ କଥା କହିସାରେ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲଟି? ନାରୀ କଣ ଆଉ ଘର କଣର ସାମଗ୍ରୀ ହେଇଅଛି? ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମତାଳରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦେଶ ସେବା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଇ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଛି। ମୁଁ ସିନା ଏଇ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ, ହେଲେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷକୁ ତମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ, ଏଥର ଆମ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କେବେ? ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ। ସେଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବି। ହଁ, ଏମିତି ଯଦି ତମ ଭଳିଆ ସବୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଦେଶଟା ପୁରାପୁରି ସୁନା ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭାଷାରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ସରକାର ସୁନ୍ଦର ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିପାରିଲେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ଆତ୍ମା। ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବା, ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ପାଇଁ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଆମର, ଆମେ ଭାରତର। ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର। ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଶାସନ, କୁଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭୋଟ ଦେଇ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆମର ନେତା ବାଛିବା। ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ କେହି କେହି ନେତା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ନିଜକୁ ଧନଶାଳୀ ହେବାକୁ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ହକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର। ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏବଂ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କରିବ। ମହତାବ କହିଥିଲେ, ତୁ ଏ ଦେଶର ରାଜା, ତୁ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଜା, ତୋ ଉପରେ କେହି ନାହିଁ ରେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଗଲେ ତୁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଯିବୁ ପାଇରେ।